আজকে দেখাবো হালকের 3 ফুট আর সুপারম্যানের 3 ফুট। হালকের 3 ফুট আর সুপারম্যানের 3 ফুট এখন দেখাবো। এই ঢুকাস না কে রে ভাই? আরে তুমি সরা, আমি একটা ভিডিও বানাইছি, সরা সরা। হালকের 3 ফুট হলো এটা আবার কি ভাই? কই গেলাম রে? ভাই কোনো ভাবে বাঁচলাম। সুপারম্যানের হলো PM11 দেখলাম সুপারম্যান। ভাই what the fuck? ওই মে কই সব দাও তুমি? সরো এনতে উড়া ফাড়া সব দাও, সরো এনতে। পরে এই যে হালকা হাই, আপনি কি ফ্রি ফায়ারের জন্য সমস্ত রেয়ার বান্ডেল এবং স্কিন টুল একসাথে পেতে চান? তাহলে নিচের লিংকে ক্লিক করে এখনই এসএস স্কিন টুল নামে এই অ্যাপটি ইনস্টল করে নিন আপনার ফোনে। অ্যাপটি ইনস্টল করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন এবং ইনস্টল বাটনে ক্লিক করুন। অ্যাপটি ইনস্টল হয়ে গেলে ওপেনে ক্লিক করে অ্যাপটি ওপেন করুন এবং
এবং অ্যাপটি ওপেন করলেই পেয়ে যাবেন সমস্ত রেয়ার বান্ডেল, ক্রিমিনাল বান্ডেল, হিপ হপ বান্ডেল এবং সেই সাথে পেয়ে যাবেন অন্যান্য সমস্ত ইমোট এবং গান স্কিনস একসাথে। তাই দেরি না করে এখনই ক্লিক করুন নিচের লিঙ্কে এবং ইনস্টল করে নিন FF Skin Tool নামের এই অ্যাপটি। আরে ভাই করে অ্যাপ पूरी बाबा डायमंड तो ये देखो 3000 डायमंड मैंने सिर्फ 15 मिनट में कमाए और वो भी सिर्फ गेम खेल के। तुम भी कमा सकते हो और तुम ये प्रूफ देख लो मेरी आईडी में भी आ गई। तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और स्किन लैब ऐप को सर्च करना और डाउनलोड कर लेना है। और भैया ऐप बिल्कुल ट्रस्टेड है क्योंकि इसके 5 मिलियन प्लस डाउनलोड और 4+ की रेटिंग है। ऐप ओपन करने के बाद आपको इसमें खूब सारे गेम दिख जाते हैं, आपको जो पसंद आप लोग सोचते हो कि मेरी आईडी के अंदर इतने सारे डायमंड और ये रोज इमोट कहाँ से आया। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने टॉपअप करके लिया है। तो भाई तुम इस जगह बिल्कुल गलत हो। ये सब मैंने फ्री में लिया है और फ्री का नाम सुनते ही तुम लोगों को ये फेक लगता है, लेकिन इस ऐप की मदद से आप लोग फ्री में एकदम डायमंड और इमोट जीत सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और ये अभी मार्केट में लेटेस्ट आया है। 5 के प्लस डाउनलोड